नमस्कार। आज भी मध्य से कालुर कथा मु कहया जाऊँ। यार पूर्व गोटे वीडियो रे मु आपण मानको कहिथिली चिकागो रे रहुथिबा आमर जणे ओडिया युवक मोर सान भाई भली हेबे मानस पाढ़ी एवं तांकर तरुणी पत्नी सौम्या पुओ मुख्य ए किछि दिन तले मासे मध्य होई नाही 15 दिन खंडे हबो से माने चिकागो आसी तांकर भुवनेश्वर बसारे पहुंची थिले। भुवनेश्वर रे पहुंचला परे से माने पप्पू महाराज सहित कांटेक्ट करथिले, कारण मोर व्यक्तिगत फोन नंबर प्राय काहर की दिया जाए नहीं। तार कारण केवल यही सकाशे जे अनेक लोक मते फोन करी व्यतिव्यस्त करी पकांती। जो माने मोर यूट्यूब चैनल शुणुथिबे सेमानकर गोटे धारणा जेहेतु श्री जगन्नाथ सहित मोर संपर्क अच्छी, तेणु सेमानकर जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या रो समाधान मु चाहिले निमिषके करि देई पारिबी। जगन्नाथ प्रति सेमानकर जेतिकी भल पाइबा नाही बा समर्पण भाव न थाए, बेसी स्वार्थर आसक्ति थाए मो प्रति जे बाबा चाहिले सबु हेई जिवो। मु एई प्रथमरु स्पष्ट करि देबाकू चाहूची जे मु कौनसी धार्मिक गुरु नुहे, मो पाखरे कौनसी ऐश्वर्य शक्ति नाही। मु एक साधारण मनीष। मु सुर सारथी भली कौनसी अलौकिक चमत्कारिता देखई पारिबिनी कि देखाइबा को चाहे ना, किंबा जगन्नाथ एवं आपनक मध्यरे दलालीगिरी करिवा मध्य मु चाहे ना। आई एम नॉट एट ऑल ए मिडिल मैन फॉर यू। केवल सही सकाशे मु मोर व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर काहर की दबा को चाहेनी, कारण मते से माने खुआई पियाई सुआई मध्य दियंती नाही। तेणु साधारण भाव में सबू नंबर दि जाइए पप्पू महाराज कर। तेणु यही जो मानस पाढ़ी नामक मोर जो सान भाईटे चिकागो आसी सी मध्य पप्पू महाराज को फोन करी कहले आमे चिकागो आसीचु, बाबा को दर्शन करने को चाहूँ, आपण टिके जदि तांकटो अनुमति नेबे आमे जाई पारू। पप्पू महाराज मते जेतेले कथा कहिथिले मु स्वाभाविक भाव में मु आगुआ कहूँ मत हुए तो अनेक अहंकारी मनुष्य बोली भावती, जहाँ प्रकृत में मु आदौ नुहे। एमिति मु सिना फोन रे डिस्टर्ब हवा को चाहेने बोली फोन नंबर दिएनी, ता नहले मो पाखक जो मैंने अतीत रे आसीचंती, आश्रम आसीचंती कि मो पुरी बस को आसीचंती, समस्ते जानती मु समस्त सहित मिसे, समस्त की भल पाए एवं खोला हृदय मिसे। तेणु मु कहली जदि जड़े चिकागो आसीचंती आसिया को दिया जाऊ। पप्पू महाराज ठारू से अनुमति पाइला परे से माने आसी मु भुवनेश्वर जो थिली मोर भुवनेश्वर बसारे किए से सान भाई मानस, तार पत्नी सौम्या, पुत्र मुख्य एवं तांकर बुढ़ी बो आसी एठी पहुंची थिले। प्राय घंटाए काल बसी आमे अनेक विषय आलोचना करिथिलु। जो आलोचना भितर मु जानी थिली जे उभय मानस एवं तांकर तरुणी पत्नी सौम्या ए दुहींकर जगन्नाथ प्रति अत्यंत भल पाइबा एवं दुर्बलता अच्छी मु अनुभव करी से कथा छाड़ू। एवं कही आ पूर्व वीडियो रे ठीक आसबार 2 दिन पर गोटे रविवार मोर भुवनेश्वर जीवार थिला।
सेई दिन सकाळू से सान भाईटी मानस मते फोन कले कहले बाबा आपण आज अच्छी मुझे ना मुझे भुवनेश्वर ना मुझे पुरी जाऊँगी ना केमिति जीवे मुझे गाड़ी टे करके जीवी जदियो आ पूर्व भिडियो में आपण कही पुरी जीवाई ता पूर्व दिन मो कार नहीं मो कार चलाउथवा आमर एकादशी भाई विषय में मुझे अनेक भिडियो कही एकादशी भाई की धरिकी मुझे जाइली कार रे पेट्रोल पकाइवाई राति 10:30 पेट्रोल पंप पाखे जो भिड़ थिला आउ अपेक्षा नक मु फेरी आसी पेट्रोल पकई पारि नथिली जो पेट्रोल जनित जो समस्या उपजी थिला मिलू नथिला बा घंटा घंटा धरी लोक माने पेट्रोल टांकी छिड़ा होते से समय कथा ये तेणु मुझे नपकी फेरी आसली मुझे ठीक अच्छे मु ओला कि उबेर करके चलीजी मानस भाई जिते मत पचारे जे बाबा आपन केमिति जीवे मु कहली मु गोटे कौन सी गाड़ी कर चलीजी से कहले नाई पेट्रोल तो एने मिलूनी सुविधा आपड़ जदि मत कहे अनुमति देवे मु मो गाड़ी नहीं कि आपको पूरे छाड़ी दे आसबि मो गाड़ी है इलेक्ट्रिक चलुवा गाड़ी आजिकल जो कहूँ कौन ई गाड़ी इलेक्ट्रिक द्वारा चार्ज है गाड़ी चले तेणु मोर तो इलेक्ट्रिक चार्ज हवा गाड़ी पेट्रोल पकड़ पड़ोनी तेणु मुझे तुम कौन मो सहित गोटे छाड़िया को पूरी जाए मत भल लगलानी गोटे लोकटे नुआ लोकटे चिकागो आसी 2 दिन तले देखा साक्षात सी मत नहीं परिश्रम कर पूरे छाड़े मुझे चाहिए सी कहले नाई नहीं जदि आपड़ कहे मु गले भी मोर लाभ अच्छी अति कम आपण सहित तो घंटे 1.5 घंटा गाड़ी रे बसी जीवार मु सुजोग पाइबी एवं आपन को छाड़ी मु चली आसबि कारण मुझे दिन फेरियार ना मु कहली ठीक अच्छे एक भी मु कही जेमती मिछ महात्मा केस बेले पुरी भुवनेश्वर जावाई राति अधरे ढू ढू वर्षा बेले मनकु मन गोटे कार आसी पुरी रे मु जोठी लुचिक रही मनकु मन राति 4:30 गोटे कार आसिकी सेठारे पहुँचवा एवं सीधा सड़क कहवा जे पछ खोली डोर खोली बसंतु सते जमी से कार चलाउले से जानी मु कोठिक जीवी एवं मोर राति 4:30 ढू ढू वर्षा होची वर्षा छाड़िले मोर बंधु उत्तम बाबू जीवे कोठिक टैक्सी स्टैंड को गाड़ी डाकियापाई होराज से गाड़ी मनकु मन आसिकी आसी पहुँची जाइथिला सेटा जेमती अभावित अलौकिकता थिला अबिक सेमती पेट्रोल मिलूनी पेट्रोल क्राइसिस मु पुरी जावाक बसीची सते जेमती मो प्रिय कालू चिकागो आसीथिबा मानस भाई मुंडरे कौन भर्ती कले सी कहउचंती जे मते नहीं से पुरी रे छाड़ी दे आसीबे मु जानिली ये सब कालूर खेल ता नहेले 2 दिन तले मात्र चिकागो आसीथिबा जने युवक तांका आडू मते कहीं कहिबे मते केवल पुरी छाड़िया से तांको गाड़ी नहीं कि आसीबे एटा आपण माने भाबंतु तेणु से दिन से मानस भाई तांकर इलेक्ट्रिक रे परिचालित बड़ विंडसर गाड़ी रे मते नहीं पुरी जाइथिले छाड़िया एठारे मु टिके पज नौची बा रहुची आउ गोटे कथा आपण मान पचारुची कहूची कहबार कथा इठी या जे आमे समस्ते जगन्नाथ को भल पाऊ आमे समस्ते जगन्नाथ को डाकू जदियो आम समस्तंकर जगन्नाथ को भल पाया पछरे केवल आमर कामना बासनार परितृप्तिर स्वार्थ जड़ित होई थाए प्रभु को डाकिले काले आमे जहाँ चाहूचु ता हेई जानता कि हेई जीव कि जेमती ये भिडियोटी करिया पूर्व किछि समय पूर्व जगतसिंहपुर जने माँ मते फोन करी कहिले मु प्रभु को एते डाकुची मो झील को 31 वर्ष हो गलानी बाहागर हो पारुनी आ केबे बाहागर हबो प्रभु मो डाक शुणुनी तार तो प्रभु को से डाकती केवल झीवर बाहागर कर देवाई
ମାନେ ପ୍ରଭୁର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ କି ବରପାତ୍ର ଖୋଜିବେ, ପୁଅର ଚାକିରି ଖୋଜିଦେବେ, ଋଣ ଆମ ପାଇଁ କରିଦେବେ, ମାନେ ସେ ତ ଆମର ହଳିଆ ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ଯାହା ସବୁ କାମ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି କରିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ପୂଜା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉ, ଧୂପ ଦୀପ ଜଳଉ, ତା ପଛରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେଉଁଠାରେ ମାଗିବା ଥାଏ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରୁଛି। କହୁଛି ଏହି ସକାଶେ ଯେ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେବେଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଲାଣି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଭିତରୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ସେଣିକି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଉ ବା ଯାହା ଥାଉ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଥର କହିଛି, ସେ ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସକାଳୁ ତା କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆସୁଛି, ହୁଏତ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ମଣିଷଟି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଅହରହ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଇ ମଣିଷଟି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜେଇବ, ନହେଲେ ଦୁଆର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଏ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର କୁହେ, ତା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ସିଏ ହୁଏତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତିନି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଡାକିଲେ ଯେ ସେ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବି କି ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଦେଖା ଦେବି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ। ଆଗରୁ କହିଛି, ସେଇ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ, କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, ତା ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥର ମଣିଷ, ଆମ ଆଖିରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ, ମୋର ସେ ପିଙ୍କି ନାମ୍ନୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଘର ତୋଳୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି କାଳୁ ବୋଲି ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଆସି ତ ଘର ଜଗିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଘର ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ କୁକୁରଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଘର ତୋଳା ସରିବା ଯାଏ ସେଇ ଘର ପାଖେ ଜଗିକି ରହିଥିଲା। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ଯେମିତି ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନପୀଠ ନାମରେ ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟେ କାଳିଆ କୁକୁର ଆସି ମୋ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଘର କାମ ଯେଉଁ ତୋଳା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛି ବା ଜଗୁଛି ବା ସେଇଠି ରହିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ ସେଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ କୁକୁରଟି ସେଠି ଅଛି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କୁକୁର ବେଶରେ ହୁଏତ ମୋର ପ୍ରିୟ କାଳୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହୁଏତ ସେଇ ବେଶରେ ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ
आश्रम तैयारी की जगा रखा करुचंती। अबिकल सेमती आपण माने ना शुणी थिबे बलदेव महारथा भुवनेश्वर बीके आर्ट्स कॉलेज रे से जने रिटायर्ड प्रिंसिपल ओडिशार जने ख्यातनामा चित्रशिल्पी अद्वितीय चित्रशिल्पी ओडिशा रे जो माने चित्रशिल्पी माने अछंती तांको तळे समस्ते सी एबे बांगालोर रे तांको पुओ बहु पाखे अछंती। मते 2 दिन तळे फोन करी कहले भाई प्रतिदिन गोटे कला रंगर पारा आसी आपे आपे आसी बाहर आसी से जो बलदेव महारथा बोली मोर जने सान भाई चित्रशिल्पी रिटायर्ड बीके आर्ट्स कॉलेज प्रिंसिपल से कला रंगर पाराटी आसी तांको कांधरे बसुची उड़ी के जाऊनी ताको चाउल देले जहाँ खाद्य देले से खाऊची किछि समय बसी सारा पर मध्य उड़ी के जाऊची। एटा कंटिन्यूअस आज की 15-20 दिन धरी चलीची। एपरि कि से पाराटा उड़ी के आसी बसी थिला तांको ऊपर तार फोटो मध्य से मो पाखु छाड़ी थिले। किंतु आमे जो आधुनिक जुगरे अच्छे विज्ञान जुगरे अच्छे ये जो मोर सान भाई बलदेव महारथा तांकर जी पुओ बहु तांकर भी गोटे छोट पुओटे अच्छी माने बलदेव नाती से मैंने आजिकाली पुओ बहु सी कह पाराटे आसूची घर भितर बसुची ताको रखनी ताको बाड़ी बाहर को बाहर कर दियो ताको घर को अलाउ करनी छोट छुआ अच्छी घरे पोक हेबे अमुक हेबे सब माने दे डोंट लाइक जे से पाराटा आसी तांको घरे पहुँचू। मु किंतु बलदेव भाई के कहली से जो कला रंगर पाराटी आपे आपे आसिकी मनीष देखिले उड़ी जावा कथा आसी कांधे बसुची खाद्य खाऊची एवं दिने नुह प्रतिदिन आसूची। मु कहली बलदेव भाई आपण हेले अत्यंत भाग्यवान पुरी मंदिर रे हजार हजार पारा पारांक ऊपर जगन्नाथ को नहीं ओलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा अनेक भजन जनान स्तुति भी लिखा जाइछि। पारा मध्य एक आध्यात्मिक सिंबल आध्यात्मिक जगत रे एक आध्यात्मिक सिंबल एथर किसी संदेह नहीं। तेणु जो गोटे कला रंगर पारा माने विशेष रंगटा कला एवं से आपे आपे आसी बसुची आपण भाग्यवान ईश्वर बा जगन्नाथ हुए तो पारा रूप में आसी आपण को साक्षात दौरान। तेणु से पाराटे की घरे रखंतु से जो न जाऊँगी रखंतु सुविधा हेले भी ताको भुवनेश्वर नहीं चली आसतु। मु कहया कथा कहली किंतु कहया कथा मोर ये चिंताधारा भावनाटा को से बलदेव महारथांकर पुओ बहुत ग्रहण कर पारिबे नहीं। मु श्योर कहूची ग्यारंटी दे कहूची से कला रंगर पाराटा आउ केही नुहे। बलदेव भाई जेहेतु प्रति वर्ष रथयात्रा रे पीतवास राउतराय जो अनन्य जगन्नाथ जगन्नाथ ना को लेकिन गोटे संकलन प्रति रथयात्रा बाहर करती पीतवास राउतराय केवल जगन्नाथ अनुभव को नहीं आज की जो 25-26 वर्ष धरी से जो जगन्नाथ ऊपर जो स्मरणिकाटी बहीटी बाहरुची तार प्रच्छद शिल्पी बलदेव महारथा विगत 25-26 वर्ष धरिकी एक निष्ठारे करुचंती एवं बलदेव महारथा मध्य जगन्नाथंकर जने अत्यंत प्रिय मनीष। तेणु कहीं एमती नहब आ कौन जगन्नाथ आसिकी शंख चक्र गदा पद्म धरिकी बलदेव महारथा सामने छिड़ाई कही अरे बड़ू कौन मागुचु मागे ना। मु एक कहीं कहली जे ईश्वर केतबळे केउ रंग केउ ढंगरे आसी आम पाखरे आविर्भाव हेबे ताकू देखिया पई आमर सेही भली चक्षु थिबा दरकार। किंतु आमे ए जो मेटेरियलिस्टिक बा पार्थिव जगत रे निजर स्वार्थ को नहीं बंचुचे ए मनीष ईश्वर को आदौ चिन्ही पारु नाही सेटा तार दुर्भाग्य। कहली कहीं ना ईश्वर केतबळे केउ रूप रे आसी पारंती। एठी पुणी टिके कहूची आमे हजारे चाहिए जगन्नाथ जी आम पाखे आसी पहुँचे तार किसी माने नहीं बा आमे भी वर्ष वर्ष धरी ध्यान कले आम ध्यानस्थ अवस्था ईश्वर आसवे तार मध्य कौन सी ग्यारंटी नहीं। आमे आकुलतारे विकल हुए तो प्रभु को डाकी पारिबा ध्यान करि पारिबा
किंतु अल्टीमेटली इट इज हिज डिजायर, तार इच्छा, से चाहिए आम पाख आमको दृश्यमान हेबो। जो मैंने नुआ नुआ मोर ये चैनल जोड़ी होती से मोर पछ वीडियो देखिए, गोटे वीडियोर ना हूँ जगन्नाथ मो घर को आसिले, सेटा देखिए। से वीडियो विषय कहूनी, खाली गोटे धाड़ी रे कहूची, पुरी रे मोर जो घर, से घर तोलार प्राय 20 वर्ष पर गोटाए दिन राति रे मु प्रतिदिन राति रे ध्यान करे, गभीर राति रे ध्यान करे। ये आज की 40-42 वर्षर मोर अभ्यास। गोटाए थर ध्यान रे श्री जगन्नाथ केमती स्वयं मो सामने आविर्भाव हेले एवं कहले जे मु चाहूची आसी तो पाखे रही। मुझे तुम तो श्रीमंदिर अच्छ, मो पाखे पुणी कर रहो। से मत कही जे मु तो पाखे रही यही सकाशे जे तू जहा खाऊचु मु ताहा ही खाइबी। कारण मु मंदिर भितर प्रतिदिन जन्म जन्म जुग जुग धरी वर्ष वर्ष धरी से अभड़ा डाली बेसर महुर खटा खाई खाई चिट्टा हो गला। तू जदि प्रतिदिन विभिन्न प्रकार तो स्त्री रांधिक दौची, तू खाई आनंद अच्छु, प्रतिदिन कौन तू निर्दिष्ट गोटे खाद्य खाऊ खाऊनु। मु चाहूँ तो पाखे रही सकाशे जे तू जहा खाऊ मु ता खाइबी। से भिडियोटी आपण माने देखिबे, बा जदि मते कहिबे मु से विषय आउ थरे मध्य गोटे वीडियो करी आपण मानकु आउ थरे मध्य कहि देई परिबी। माने जगन्नाथ केमती स्वयं मो घर को आसी रहिले एवं एटा सत्य। एथरे कौन सी गुली नाही, मु भी काहे गुली करबी, मते कोन मिलिबो सेथुरु। एवं जदि घर करियार 20 वर्ष जाए मध्यवित्त ओडिया परिवार रे जेमती ठाकुर रहितांती को थाकरे कि गोटे छोटिया खटुली भितर, सेमती मो स्त्री पूजा करुथला। ताको पे स्वतंत्र घर नथिला, किंतु कालू जेतले मते आसी ध्यान स्तर आसी देखा दे कहला मु तो घर रहिबी, ता पर ठारू मोरी पुरी बसारे ता पे गोटे छोटिया घरटे तोला हला बा छोटिया मंदिरटे कली, जेउठारे से आज जाए अछि। एवं मोर केतोटी वीडियो रे आपण से मंदिर एवं मो कालू को देखिचंती। कहिबार कथा हला कालू निजुको निजे जो दिन चाहिला से दिन ठारू से आसी मो पाखे अच्छी। आपण माने जे जेतेबेले चाहिबे पुरी बसार आसिकी मो ठाकुर को बा मो कालू को देखि पारिबे। मो कालू को देखिला परे जानिबे मो कथार सत्यता। आपण जानिबे आम सामने गोटे जीवंता कालू छिड़ा ହେଇची एवं से आपण सहित कथाबार्ता करिया को चाहूची। एई अनुभव जदि न हबो आपण कहिबे मु जहा कहूची मिछ कहूची। समस्त के निमंत्रण, जी चाहिए पुरी आसी परिबो एवं मो ठाकुर को देखि परिबो। एक कथा कहले यही सकाशे जे कालू चाहिए से निजे आसी परिबो, आमे जोर जबरदस्ती कालू को आनी परिबानी। एवं आसीबाटा ता इच्छा दिन, किंतु से आसीबो। एठी आमे पुणी फेरी जिबा हमर मानस भाई चिकागो रे ओडिया युवक मानस पाढ़ी जी पुरी जी भुवनेश्वर आसीथिले, जी मते वर्तमान तांकर इलेक्ट्रिक गाड़ी रे पुरी की मते पुरी रे छाड़िया को जाउचंती। आमे पुणी पछकु फेरी आसीबा मन पकांतु। से दिन से मानस भाई मु तांकर इलेक्ट्रिक परिचालित गाड़ी रे आमे जाई पुरी रे पहुंचिलु। से पुरी बसा को प्रथम थर पई देखिले। मोर दोतला घर ऊपर मु रुहे, तले मोर गोटे छोटिया परिवार को छोटिया परिवार के तले रहउचंती। आमे ऊपर को गलु। मानस मो ठाकुर को देखिले, देखिके अभिभूत हेले। चुपचाप तांको सामने रे बसी रहिले। सी तांको भावना राज्य रे बा तांकर ध्यानस्थ अवस्था रे डूबी गले। साधारण भाव रे सान भाईटी मो पाखु आसीची,
पुरी तो मोर राम भाई विषय अनेक थर आप शुणुवे भिडियो जे पुरी मोर समस्त देखा चाह करती ठाकुर कथा बुझती राम भाई थिला जलखिया फलखिया आसला आम सांग ही खाइलु किए से मानस भाई रो गाड़ी की जे चलिक आसते सी हेले मुकेश भाई से मुकेश भाई मानस भाई हेले मानस भाई को गाड़ी ड्राइवर आम समस्ते सांग ही खाइलु तापर किसी समय बस कथबार्ता हेलु किसी समय रहा पर मानस भाई भुवनेश्वर फेरी आसवे कारण मोर पूरे रहार अच्छी से कथबार्ता भितर मानस भाई कहले बाबा आपन तो मो स्त्री सौम्या को देखिले सी अति जगन्नाथ को भल पाए आम चिकागो थिला बेले बहुत थर भाविचु जे जगन्नाथ मूर्ति आनी घरे रखिबू सौम्यार इच्छा जगन्नाथ को सबुदिन टिके सजाता फूल सजाता लुगा पिंधाता माने जगन्नाथ को सेवारे से किसी समय निजक बुड़े दिंता आउ एथरक जो मुझे सौम्या मो संगे फेरबनी मु चिकागो फेरीजी 28 तारिख में आज जो मुझे आगे कहूँ 28 तारिख चली जाइए आ भितर 3-4 दिन तक 28 तारिख चली जाइए मानस भाई चिकागो फेरी जाइए मानस भाई कहले सौम्या एथरक भुवनेश्वर रहिबो मो पुओ मुख्य किट स्कूल पाठ पढ़िबो से जेहेतु ये पाठ पढ़िबो मु फेरी जीवी किंतु मोर इच्छा आम घरे मध्य आपण कहया अनुसार गोटे बड़ मूर्ति जगन्नाथंकर मूर्ति आपन तो सब कहते एमती एक बड़ मूर्ति रखिए जहाँ जगन्नाथ मूर्ति जहाँ को आम कुंडे पारुवा एबे भी मु कहूची जो मान घरे गुड़ाए खाली 33 कोटी देवता मान भर्ती कर रखिंट से नाई आपणकर समर्पण भाव आसूची नाई एकाग्रता आसूची नाई भल पाइबा आसूची कारण गोटे पुरुष एक सांगरे 10 जन झील को भल पाई पारिबो नाही जदि पाउची से ठकुची किंबा गोटाए झी तरुणी एक सांगरे 10 जन युवक को प्रेम करि पारिबो नाही जदि करुची से मध्य समस्त ठकुची अबिकल से भली संपर्क है आमर देवता ईश्वर को सह जन को रख मु कहूनी जगन्नाथ को रख बोली आपणकर महावीर पसंद महावीर जणीय रहिबे कि शिरडी बाबा रहिबे जणीय रहिबे आ केही रहिबेनी जहा प्रति आपण मानकर आस्था भल पाइबा अच्छी से भली ठाकुर जड़े रखंतु घरे ताकरी पाखरे मुंड नुआंतु ताहले देखिए जीवन किभली भाव में द्रुत गति रे बदली जीव तेणु मानस भाई कहया कथा जे मोर इच्छा आपण आम गोटे 1.5 फुट उच्चर एथरक ठाकुर बराद दिंतु आपण जहाँ को देकी बराद तैयारी करुचंती कारण अनेक मते मो द्वारा मते कहिकी मो घर ठाकुर को जी तैयारी करचंती कहिकी तैयारी कर नौचंती मु कहला ठीक अच्छी तुम जे चाहूच मु कहबी ना नहीं करंतु सौम्यार इच्छा गोटे बड़ मूर्ति हेले आपण कथा अनुसार से लुगा पिंधेब सजेब फुल कर तार इच्छा एवं आमर मध्य इच्छा से करंतु मु कहली ठीक अच्छे जस्ट कहली मु ठीक अच्छे आम बराद देदेबा गोटे यही जो मुझे आपको पछ भिडियो कही मानस चिकागोर से मानस भाई सांगे जो मु पुरी जाइली गोटे अलौकिक घटना घटी जाइला ता ऊपर अनेक कमेंट देइथिले आपण कहीं से कथाटा आज जाए कहूना आज भिडियोटा से ही सकाशे मु कहूची अलौकिक घटनाटा आमको अपेक्षा करी रहिथिला एते कथा जो कहली से अलौकिक घटनाटा कौन घटिला से कथाटी जणिया पे मानस नामक से तरुण युवक मते कहले बाबा आपण एथरक आपणकर जे कारीगर तैयारी करती ताकू कहिकी आम पई गोटे मूर्ति तैयारी करदेवे आम भीतर आलोचना सैला ठीक है मुझे बराद देवी से केबे करी कानिक देबे मासिक 2 मास टाइम नेबे तापरे मानस भाई कहले एथरक मु भुवनेश्वर फेरी जाउची मोर पूरी बसारे तले साधारण लोक मानकु देखा करे पे मोर गोटे चैम्बर अछि बा ताको ऑफिस रूम कहि पारंती जो माने मते देखा करे आसंती से तल चैम्बर मु देखा करिथाए से चैम्बर मोर बही पत्र इत्यादि मोर पेंटिंग फेंटिंग सब भर्ती थाए मुझे मानस भाई जब आसीच आस टे मो चैम्बरटा देखीदे जीव तेणु आम दोताला तलू को ओह्लैलु तले मोर जो चैम्बर बा ऑफिस रूम
ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଲା। ମାନସ ଭାଇରୁ ମୋର ଯାଇ ତା ଭିତରେ ବସିଲୁ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ରାମ ଭାଇ ସିଏ କହିଲେ, ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକତା କହିଲେ, ଆଜକୁ ଠିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳେ, ମାନେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶରତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶରତ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ସେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଭାଇ, ବଡ ହେଲେ ବି ଭାଇ। ମୁଁ କାହାକୁ ବାବୁ ସାର୍ କହେନି। ସେଇ ଯୋଉ ଶରତ ଭାଇ ନାମକ ଯୋଉ କାରିଗର, ସେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିମ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏକ 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର, ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରି ଆଣି, ନୂଆ ଧୋତିଟିଏ ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼େଇ ମଇଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଣିକି ତଳେ ମୋ ଚାମ୍ବରରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ରାମ ଭାଇ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଗୋଟେ 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ନିମ କାଠରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ସେଇଠିକି ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ। ସାର୍ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି କେତେବେଳେ ଆସିକି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନେଇଗଲା ଭଲ କଥା। ମତେ ସାର୍ ବରାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ କରିଦେଇଛି, ଆଣିକି ରଖିଦେଇ ଗଲି। ପରେ ଯିଏ ନବ ମତେ ସାର୍ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ରାମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଚିକାଗୋରୁ ଆସିଥିବା ମାନସ ମତେ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଥରକ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବରାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର, ଯୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟା ପୂଜା କରିବ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବ, ସଜାସଜି କରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାର ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେନି, ଗୋଟିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଢେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇବାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଜୋର ଦିଏ, କ'ଣ ନା କୁଣ୍ଢେଇବାଟା ହଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢଉ। ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଲେ ଆମେ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦଉ। ପ୍ରେମିକାକୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲେ ଏକୁଟିଆ, ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଦଉ। ଆମ ଠାକୁର ହେଲେ ପ୍ରେମର ଠାକୁର। ତାଙ୍କ କାହାରି ହାତ ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇବା ମୁଦ୍ରାରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହାତ ଆସ କୋଳି ନେବାର ମୁଦ୍ରାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ତଳୁକୁ, ନହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର କଥା। ଇଏ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲେ କୁଣ୍ଢେଇବା ଠାକୁର। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବ ଯାହାକୁ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ହଉଥିବ। ଥରେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଢାନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଜାଣିବି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା, ମୋ କଥା ଶୁଣିକି କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଆରେ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥର କାହାକୁ ଗୋଟେ ବରାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରିକି ଆଣିକି ଦବ, ମାସେ ନଉ, 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ନଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିକାଗୋରୁ ଆସିଥିବା ମାନସ ଏବଂ ତା ପତ୍ନୀ ସୌମ୍ୟା ପାଇଁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟା ହାତରୁ ପୂଜା ପାଇବେ। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବରାଦ ଦବ ବୋଲି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗୋଟାଏ ଦିନରୁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ନିଜେ ହଚକିତ ହେଇଗଲି ଏବଂ ମାନସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହଚକିତ ହେଇଗଲା। ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମାନେ ଦୋତାଲା ଉପରେ ବସି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବରାଦ ଦେବୁ, ତଳୁକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ 1.5 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁନି ଇଏ କାକତାଳୀୟ, ଇଏ ଏମିତି ଘଟଣା ନା। ଠାକୁର ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ହାତରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କହିବି, ଏଥରକ ମାନସ ଏବଂ ସୌମ୍ୟା ଯୋଉ ଚିକାଗୋରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସିନଥିଲା, ମାନସ ଆସିନଥିଲା ସୌମ୍ୟାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ। ବରଂ ମୁଁ କହିବି, ମାନସ ଆଉ ସୌମ୍ୟା ଚିକାଗୋରୁ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସକାଶେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେପଟେ ତିଆରି ସରିଲାଣି, ସିଏ ଆସିବେ, ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ମାନସ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଯେ ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆ। ଧର ସେଇଦିନ ଯଦି ମାନସ ମତେ ଛାଡିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସେ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ସେ ହୁଏତ ଆଉ କିଏ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିବି, ମୁଁ ଓଲା କରିକି, ଉବେର କରିକି, ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ଆସିବି, ସେଟା ମୋ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସେ ମାନସ ଭାଇଟି
मते फोन कर पचारुछि बाबा आपण जदि पुरी जिबे बा कोठी अछंती पुरी जाउ सुनिला से कहूँ मु नहीं छाड़ी देवी एगोटा कौन सी एक्सीडेंटल जिनस नुह प्रभु एगोटा चाहूची करोची प्रभु कौन कौन योजना करुच्ची सेटा आमे जानी पारुनु कारण आमर सेतिकी दूर बुद्धि विद्या किछि नाही आमे आमे पूरा मूर्ख किंतु आमे कहूचे आमे सबुठु पंडित आमे सब विषय जानिछु तेनु चिकागोरु आसीथिबा जने युवक 2 दिन तले जहाँ सहित मोर संपर्क जोड़ी होती से हठात कहीं कह मु आपको नहीं पुरी छाड़देवी फिर निजे गाड़ी फेरी आसो फेरे प्रभु चाहूची प्रभु करोच से दिन जदि मानस भाई मो सहित पुरी आसी न था से जगन्नाथ मूर्ति आज आउ क्या घरे रही था हुए तो किंतु जेहेतु से मूर्ति सौम्या हाथ ही पूजा पाइबे सौम्यार भल पाइबा भितर जगन्नाथ बुड़ीकी रहिबे तेणु से दिन मानस भाई मते पूरी छाड़िया ता गाड़ी रे आसुची आ पूर्व वीडियो जो कहते अलौकिकता ये हूँ अलौकिकता ये छोटिया कथा नुह एवं सबुठ बड़ कथा है आज जाए जहाँ मूर्ति जो मैंने आसी नहीं मो द्वारा से शरत भाई हाथ में करी आगुरी बराद दि जाए शरत भाई गोटे 10 इंचिया मूर्ति करदो शरत भाई गोटे 1.5 फुटिया मूर्ति करदेव शरत भाई गोटे 6 इंचिया मूर्ति करदेव बराद दिहला पर शरत भाई करे एम आसी नियंती टंका दियंती किंतु यही जो 1.5 फुटिया मूर्ति एटा बराद दिया जाए नथला यही जो 1.5 फुटिया मूर्ति आप मु एडवांस आगुरी देनी मु निजे मध्य हाथ पाखे हो देखिकी जे आम ऊपर कथबार्ता होचु मूर्तिटा बराद देवु तलू आसला बेलू मूर्ति प्रभु पूरा मान बसी नुआ मूर्ति 1.5 फुटिया मूर्ति से सकाशे कहली जगन्नाथ को खाली डाकीदेले हेनी डाकीदेले जे से चली आसवे ता नुह सी जहाँ पाखक आसिया चाहिए से अवश्य आसवे मु तो कहबी मानस भाई से सान भाईटी मानस एवं तार पत्नी सौम्या एमानकर हृदय सेतिकी निर्मल एवं जगन्नाथ प्रति सेतिकी निरोला प्रेमर भाव थिला बोली से माने चिकागो रु जो छाड़िया को फ्लाइट टिकेट करुवे जेबेठू सेबेठू आम पुरी रे शरत भाई ए 1.5 फुटिया मूर्तिटा तैयारी करने आरंभ कर देथिबो ता नहले एडवांस दिया जाइनी कुहा जाइनी आपे आपे जने गोटे मूर्ति तैयारी करिवो कहीं तेणु चिकागोरु मानस भाई आसी नथला सौम्या पत्नी की छाड़िया चिकागोरु मानस भाई आसी थिला जे मु एपटे तैयारी सरिलेनी तू आसी मते तो घर को नहीं जा एवं प्रभु तैयारी ही कछंती मानस भाई मते पूरी छाड़िया को आसुची मते छाड़ी एकुटिया जीवो से किंतु आउ एकुटिया गला कि मते पूरी रे छाड़िला आसला बेले मु आसतेली सांगेरे गला बेलू प्रभु गला सांगेरे मानस भाई रो गाड़ी रे ड्राइवर सीट पाखे जो मु एकुटिया बसिक आसी पछ सीट रे मानस भाई बसी ठीक सेमती से मु जो सीट रे बसिक आसी ड्राइवर पाख सीट रे से सीट रे 1.5 फुट उच्चर मोर कालू मालिक भाया बसिला ठीक सेमती सेफ्टी बेल्ट तार बेड़ा हला मानस भाई कालू को धरी भुवनेश्वर को से दिन से फेरी थिला यही कथाटी मु कही पूर्व वीडियो रे जे मानस भाई नामक चिकागोरु आसीथिबा युवकटी जे मते पुरी छाड़िया को जाइथिले पुरी रे मध्य तांकु नै गोटे अलौकिक घटना घटीगला एई छोटिया छोटिया घटना गुडी कहूची अलौकिकता आउ ये सारथीर पथर षंढ पन्हारू क्षीर बाहरिया अलौकिकता नु सेगुड़ा सब भांडामी थिला भेलिकी थिला एक षंढ तो क्षीर दिएनी पुणी पथर षंढ सी पुणी क्षीर दब
ସେ ସବୁ ଭେଳିକି ଖେଳ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟେ ତାହା କାଳୁ ଘଟାଏ, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସେମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭାଇ ନାହିଁ, ଆଦୌ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅତି ସାଧାରଣ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଧୂଳି ମଣିଷଟିଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ମାନସ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଯେମିତି ଆଜକୁ 26 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରିୟ କାଳୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ଆସି ତୋ ଘରେ ରହିବି, ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି। ଯାହା ଖାଉଛୁ ମାନେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ, ମୋ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଯାହା ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ନାନାଦି ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି। ଆଜିକି 26 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ତାହା ବି ଖାଉଛି। ଆପଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଅବିକଳ ସେମିତି 26 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ମାନସ ଭାଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟା ହାତର ସୁସ୍ୱାଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛି। କାରଣ ସୌମ୍ୟା ମାନସ ଭାଇର ଯେ ପତ୍ନୀ ସୌମ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୌମ୍ୟା ହାତରୁ କେତେବେଳେ ଅଦାହଙ୍ଗୁ ଖେଚେଡ଼ି, ପୋଟଳ ରସା, କେତେବେଳେ କେକ୍, କେତେବେଳେ ସପୁରୀ ରାଇତା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛି। ସୌମ୍ୟା ଝିଅଟି ମୋ ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ବା ମୋର ବୋହୂ ଭଳିଆ। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆମର ଟିକେ ପେଟୁ ଠାକୁର। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାର କାମ ହେଲା କେବଳ ଖାଇବ, ଦିନ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, ବସିବ, ଆଉ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ କଳିରେ। ସେ ପେଟୁ ଠାକୁର, ତାର ଖାଇବା ପ୍ରତି, ତେଣୁ ତାର କହୁଛି 64 ପଉଟି ଭୋଗ, 56 ଭୋଗ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟା ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ, କାଳୁର ବୋଧେ ଟିକେ ଲାଳ ବାହାରିଲା, ଏଥର ସୌମ୍ୟା ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏ ପନିର ମସରୁମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରୁନି, କି ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଅଦାଙ୍କୁ ଖେଚେଡ଼ି କରି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ତା ବି ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ତାର ତ ପେଟୁ ଠାକୁର। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ଏଇ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ଆସି ସୌମ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୋଠୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଆଶା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଜାଣେନି, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆଦୌ ଜାଣିନି, ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଦୌ ଜାଣିନି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି କାଳକୁ ନେଇ ଅବିକଳ ଯାହା ଘଟୁଛି ମୁଁ ସେୟା କହିଦଉଛି। ଜଣେ ଭାଇ ଏ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମିତି ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କି ସେ ଭାଇ ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଗାଳିଖିଆ ଠାକୁର। ମୁଁ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ, ପୁରୀରେ ବଢ଼ିଛି, ପୁରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପୁରୀରେ ମୋ ଘର। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଗାଳି ଦେଇପାରିବ, ତୁ ତା କହିପାରିବ, ଯାହା ବୋଲି ତାହା କହିପାରିବ। ଇଏ ଠାକୁର ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ମଣିଷ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁକୁ କେହି ସମ୍ମାନରେ, ବନ୍ଧୁ ସହିତ ତୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଯାହାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ, ଏମାନେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭିତରେ। ଜୀବନ ସାରା ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେୟା କହିଲି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାଳୁକୁ ନେଇ ଯାହା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କହିପାରିବି। ତା ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାଇ ମୂର୍ଖ, ଆଦୌ କହିପାରିବିନି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ କହିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହି ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ। କାଳୁ ଯାହାର ସାଙ୍ଗ, କାଳୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଧନୀ ନୁହଁ କ'ଣ? ଆଉ ରାମାଦାମା ସବୁ ଧନୀ? ତମ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ,
ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମାନେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ କାଳୁ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବୋଲି ଭାବେ, ମୋର ଫୁଟାଣି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଗୁଡା କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ, ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ପଡୁଛି, ମୁଁ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମଣିଷ ଭାଇ ନୁହଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କୋଉ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ମତେ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୋ କାଳୁ କହିଲା ତୋ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ତୁ ଏଥର ପ୍ରକାଶ କରିଦେ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଦୌ କରୁନି। ମୋର ଟଙ୍କା କଣ ହବ? କାଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ କହିଲି, କାଳୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାଳୁକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, କାଳୁକୁ କୁଣ୍ଢାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କାଳୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ ସିଏ ବି ତାର ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବ। ଆଉ ଦିହିଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆତ୍ମୀୟତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆମର ଶୂନ୍ୟସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନ ପୀଠର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ, ତାହା ଠିକ ହେଲା ଜୁନ 22 ତାରିଖ ଦିନ, ରଜ ନୁହଁ, ଜୁନ 22 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଛାତ ପଡିବ। ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୋଉ ବଜେଟ ଦେଇଛନ୍ତି 1,10,00,000। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 43 ଲକ୍ଷ ପାଇ ସାରିଲୁଣି, ଯୋଉଟା କାମରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ 43 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ପାଇ ସାରିଲୁଣି, ଆହୁରି ଆମକୁ 67 ଲକ୍ଷ ପାଇବାର ଅଛି। ମାନେ ପାଇବାର ମାନେ ପାଇବନି, ମାନେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଟେନସନ ନଉନି, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟେନସନ ନିଏନି। କାଳୁର ଇଚ୍ଛା ଆଶ୍ରମ ହଉ, କାଳୁର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଜଣେ କେହି ଜାଗା ଦାନ କରିଦଉଛି, ବା ଆଜି ଯାଏଁ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଛାତ ପଡିବ ଜୁନ 22ରେ, ଜଣେଇଦେଲି। ଆଶ୍ରମ ମୋର ଆଦୌ ବୋଲି କହିବିନି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଦୌ ବି ନଦେଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାର କାମ କରଉଛି। ଆମକୁ ଆହୁରି 67 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଶ୍ରମ ଶେଷ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ଢୋ, ମୋର କଣ ଅଛି। ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି, ତୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ, ଆଶ୍ରମ ହବ, ତୁ ରହିବୁ, ପୂଜା ପାଇବୁ। ଯଦି ନହେଲା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ତ ଏଇନେ ଅଛି, ଏଇନେ ନଥିବି, ମରିଯାଇଥିବି। ମୋର କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ ଆମର ଆଶ୍ରମର ଛାତ୍ର ପଡୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଇଦେଇଛି, 9437931018, 9437931018। এইଟା କହିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମାଗୁଛି, ଆଦୌ ନୁହଁ। ଜଣେଇଦେଲି, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର। ବା ଯଦି କାଳୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଯାହା କହିବେ ଆପଣ କାଳୁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କୋଉଥିରେ ତା ଭିତରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଭାଇ, ନମସ୍କାର।